Smith kaina kalaima karon ke bwsakang thangnai 12 tariko Bidhan Sabha Adhibeshano chini Sar Ranjit Greater Tripuraland ba Tripuraland tiyei kok sungmani ei je a kokno jebabe chini Minister Shukla Charan Nawatia jebabe kok saka abono chung naslebmung janogo a kok samano abon bangai chung tini oro press meet khayo tam hingkai boniji Greater Tripuraland sanya hingkai buije sannai tagbo Tripura mothani 13 জন MLA Bidhan Sabha je Tripuraland ba Greater Tripuraland ni bagui je chinchi hok tongmani a jaga bo usu haike kebungma goi chung tini Ramchandra Ghat Block Committee Tripura Motha YTF tei chini district khwai district ni tongo member jengti tini baijal amsayo kaisa press meet khayo ngai chung bono sanamu sungo bo niji Tripuraland hnei 2016-17 o sara Tripura guri oi chini khwai amsai rago bo Tripuraland map tu oi bazar o tini Tripuraland nangu Tripurasan thangnani mo sara chung kun ba jena kri tini bo saithamani bo niji so asakai prosar khaye o Tripura haste o tini bo nijisho ekjon assembly পবিত্র বিধানসভা o chini Sar Ranjit je जों Greater Tripuraland ba Tripuraland nangoni samano bo aro jebabe a kokno kasui samani जों abono seleng janago je bono te kaisa kok sanamo songo bo jodi no Tripurasa dofa ni bagai hamkraiba o dofa ni bagai wanchu ongai bodina kok sagla kamu ge bonang te kaisa sanamo songo borok tam sakaba hatai kotoro chin Tripurasa rok 2017 o 11 din thuya masaya watui pamtui semaka yongkharok thampura warjagoi aro jetini chin borok andolon khaimani Tripuraland ni bagai tini chin borok Tripurasa no lengta bo khairi kabo a lengta khairiu tini thanai 5 বছর IPFT BJP সরকার ফাইমেন উলো 8 জন MLA tongse tin Tripurasan bagai kaisa bano samung kaham khaimia Tripuraland to batchi o Tripurasani je manthai sokrai tongmose borok kaisa man tuimia tini Shukla Charan Nawatia nung khoroksa IPFT ni 2023 o jidui tini minister manoi nung o dofani samungtam khainai nung te kaisa जों ननो challenge wo Ramchandra Ghat hoite nung sahos tongkhai Ramchandra Ghat toisa meeting khaibaidi जों ननो नायनाय dofani dalal nini protest जों ननो नायनाय nung botike o Ramchandra Ghat toisa hapaiman usukang Ramchandra Ghat 8 tariko bo khogui hapayo जों adino bubagrani program khumulongo tongmani sujogo tep sake phai bo Boddobil Kanchan Prabha Devi holo bini agini kesamrok bororok baino bo tina dino meeting khaithango abse boara sawo CPM mumbai Tripura Motha yakare bini party o phayo bo phunuk damano Tripura Motha ni khoroksa je bini a meeting o thangka phunuk damano abo jotono false thokai tetam kai bo borongno bibranto khaina nai tongo o Tripura hasteni tabuk phano Tripuraland ba Greater Tripuraland hamjagoi tago baksa IPF khaitonai tako mono जों sungnamu sungo norok sungdi ini Minister Shukla Charan Nawatia no agi tam sa tini tam sa bui sanma se botini kasu busu haikai kumi dofani borokse nin Tripuraland Greater Tripuraland maya hini sayako boniso oro saitong te kaisa botam hin chini sarno norok motha phaimani 2 বছর sunggo angkai 14 বছর Tripura dofani bagai samka 14 বছর samung khaitani bini kaisa samung pano se dofani kriko nubu nukjaga norok naibo naimano bini samung tam khaika dofani bagai tamo mosudo bektygotoni bagai samung khayo bo tini bo IPF bo busu botong saimia gobang ma jaga bo tini BJP ni tise samung tang tong gai chungmutei hai netar no जों bokhabai khabai Ramchandra Ghat hoite bono chung bono bini a comments no condemn khayo te kaisa tamo chini dofani samung tona chini Sar Bijay Rangkhalsong tini 80 above dofani samung se bo prai 60 above 60 khai dongka কিন্তু borok dofan tago dofana yakare kunu dofani bade samung haya kokse sego Shukla Charan Nawatia nung sadronto
14 বছর আইপিএফ খাইমে বাইছে নং তিনি সে প্রাউড আবার দফানি সামুং কাইসাবো খাইমিয়াকো সাহস নংखाय ফাইদে রামচন্দ্র গাট নাইনাই ননা जों बे कायसा नंनो थाने आं दिनै प्रेस मिनिटि रिक्वेस्ट खेने मा मुसंगो दिनै जत त्रिपुरासा दफानि दागबो आइपिएफ नि खायतनाय र नरक सोंमुं नं थानि जों सोंमुं जदि नरक त्रिपुरा लेन नाय गाय दिनै आइपिएफ ति बीजेपी सरकार थानाय 5 बोसोर लायका सालसामान कक साजायो दागबो नंनो आइपिएफ तिनि खरकसा मिनिस्टार तंगो बनिजि दागबो त्रिपुरासा बागै कुन थाइसे बनो त्रिपुरा लेन निफ्राय ककटे सैया गे बटेखे साव माने त्रिपुरा लेन नांगिया ग्रेटर त्रिपुरा नांगिया ताम जगाय सीपीएम रक 25 बছর सरकार साव बमन नरना बागैसे आईपीएफ ति रक माने त्रिपुरा लेन सान हनै दिनै सीपीएम रक पाइथांगा आंगे दिनै ते त्रिपुरा लेन नांगिया हनै दिनै बा जे कक सामानि आबनि बो जवाब मारिनाय ब अ त्रिपुरा 14 लाख त्रिपुरा सानो जे हकी मानी जे दुकारि मानी आबनि फल बबो सिगाङो माननाय जों आबनो कयो जत आमचाइनि आईपीएफ ति खायतनाय रक दाखुकसम नरक सोंनि बन प्रश्न खायदि सुक्ला चरण मुखाय खायदि ब तांगे तिनि ग्रेटर डेभलपमेन्ट त्रिपुरा लेन सानमानि ये चिनि त्रिपुरा मथानि जे एमएलए रं डिमान्ड न बतिनि आरो बुसु हायके बुसा गेटे कायसा सोंनो थांनो मेप द त्रिपुरा गेटर त्रिपुरा नि मेप गरि नं खना किन्तु त्रिपुरा लेनि तो मेप दंगो सुक्लाचरण नवाटिया नोंनि जे सब मेप खायै गुरि नाय दफानि बागै नोंहा मेप गोनां न तांनि तिनि सानमाया गेटर त्रिपुरा लेनि तो मेप न गरै गेटर त्रिपुरा न चिन बुबाग्रा साइरिका एडीसी आमजाय बादे ताबुकबो 36 ता जे गामि रक त्रिपुरासा गामि खबजागिया आबनो तैनो चिन गेटर त्रिपुरा लेन नाय हनै सराय सराय साइरिका गे बरक सावो बीजेपी सारा गेटर त्रिपुरा लेन बा त्रिपुरा लेन में बीजेपी बादे बा हायवा गोबां मा कांग्रेस नि आमालवा गोबां मा आलादा स्टेट खाबले गाय गेटर त्रिपुरा लेन तो बरिनाय बले सेंट्रल सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट चिरनाय बो किन्तु अरो कासुय तंगताम गाय चिनि दफा बनो बिनि जे सामु बा बिनि जे कक सामा चिन दफा बनो जों माप खायमाया जों सारा जीवन बो माप खाया किन्तु बिनि म सामा खुबै चाया जों कन्डेम खायो रामचंद्र घाट ब्लक कमिटी होइते बिनि आ विधानसभा जे सार रंजित कक सोमोनतियै बजे हामिया कक बनो प्रतिबाद खाय जे सामानो जों खाबाय खय बनो नासलेवो आसक साइनो आंगाय कगर मुथाक जों बरं मिनिस्टार जे सामानि आफु बके आईपीएफ नि इंगि जा साउ दंना ना बीजेपी नि इंगि बो हाय मा आनी बखानि मते गाय ब बीजेपी नि इंगि साउ जेहेतु रायजागना जों बरं दुखा आईपीएफ नि फ्लेग तैयाय बीजेपी नि फ्लेग तै आरो जॉइनिंग प्रोग्राम खाय दं सारा त्रिपुरा गुरु तिनि जास्ट सुकाय बिन सागाखाय आईपीएफ टी किन्तु बिसिंगा जतन ब बीजेपी सि रामचंद्र घाट कन्स्टिट्युएन्सि रो बोसोर बीजेपी ताय आईपीएफ नि बरं दं हातासि थानाय विधानसभा तो आईपीएफ टी तो 1000 न बुटमाया बीजेपी मांखा प्राय 6500 इनका बरक अब सुदु जनरल बाय माने एसटीटी ता आसे तो बरक मुना 7000 रामचंद्रगढ़ 7000 लाई करी बरक अब वो वानसा बायसे सुदु त्रिपुरासा इनके ओनली बंगनि 900 जन आसंगन बीजेपी आईपीएफ जे आईपीएफ नि डिमान्ड त्रिपुरालेन अब लोग सरकार रो सामना करते कोना लिखा अब जास खुगनि खुगसे ताम काय दिन 2018 जों जतन पालखाय त्रिपुरानि बरक त्रिपुरा लेन नांग हनै जे 9टा सीट बुसावै 8टा जागा बुसाखा 8टा जागा जिदिखा जिदिमा बिसिंसिन दुइजन मिनिस्टार बखा आईपीएफ टी ते आईपीएफ नि सिनि मेबार कुमार सार बायचिनि एनसी देब्रमा किन्तु बरक निजस्व दुइजन बरसेन नेता बा बरक सिजां नुजाकसे दिनै कोनो मुंसा सामखाय मालांलिया दिनै अर जे शुक्लाचरण जे एकजन एमएलए बा एकजन मिनिस्टार खायै आईपीएफ टिनि माने दफानि सामु मुंसा तांमांलाखनि आंखाखै आनि सिरमुंगा रूपु कुमार देब्रमा ब्लक वर्किंग प्रेसिडेंट आरसिगा